এরা পড়ছে 3,23,000 କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ବାବା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲାନି ମତେ ଏଇ ଅତରା ଦୋଷରୁ ବାବା ମୁକ୍ତ କର ବାବା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ବାହାସାହା ହୋଇ 3-4ଟା ନାଖେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଁ ଶଳାଟି ମଜା ବସେଇ ପୁଣିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଇଲି ହେଲେ ଗୋଟେ ମିନ ନାହିଁ କି କେରାନି ନାହିଁ। ହେ ବାବା ମୋ ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣ ବାବା 108 ନଡ଼ିଆ ବଢ଼େଇ ବାବା ଜୟ ବଳଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ସୀତାରାମ। हे बाबा हटकेश्वर ए केते दिन प्रेमती हो ये विपत्ति रु मुक्ति करो बाबा। ये मो कोन कहतली कि बाबा मते गोटे सुंदर हैंडसम पुओटिए देखि मो संगे जोड़ी दियो बाबा। जेमिति हम जोड़ीटा पूरा पूरी जमी ये ता न हले बाबा से बाड़ी खिया छुंछानो पूरा नोने मते पूरा घुंपी दो ये बाबा ये बुढ़िया टोके मु चढ़ाई देबी बाबा सत्य कहूची बाबा चढ़ाई देबी बाबा मुझे टिके सुनो बाबा। जय बाबा हटकेश्वर की जय बाबा हटकेश्वर की जय बाबा हटकेश्वर की आहा ମୋର କଥା ଠିକ ହେଇଗଲା ତ ଗୋଟେ ମେସିନି ହବ ନାଇଁ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ବଢିଆ ଗୋଟେ କନ୍ୟାଟି ରଖୁଛନ୍ତି ଶଳା ମାଲଟା କଣ ହେଇଯିବ ଶଳା ଏମିତି ବାଛି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଳିଛି ଶଳା ଖାଲି ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ତୁମ ନାଁଟା କଣ? ଆମକୁ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଆମକୁ ଯିଏ ରସିଲା ନା ସେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରି ଆସିଲା ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଣି ତମ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରେଇ ଦେବି। काई कहलो मो बापा ये मो बापा
ନେଇଛି ତ ସେ ପାଣି ଖିଆ ଛଞ୍ଚାଣ ବୁଢା ଅନେଇଲ ଏ 6 ମାସ ହବ ମତେ ବାଣ ପକେଇ ଚକିଛି କହୁଛି କଣ ନା ମତେ କୁଆଡେ ବାହା ହବ ଏ ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ଅନେଇଲ ମୋ ବାପା ମତେ ଜିଦ କରି କହିଲା ତୋତେ ନେଇ ଝୁଲା ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡିଦେ ମନା କରିଦେବାରୁ ଇଏ ସେ ନା ମୁଁ ଯୋଉ ମନା କରିଦେଲି ସେଇଦିନ ସେ କଣ ଆଉ ମୋ କଥା ବୁଝିଲା ମୁଁ ବି ସିଧା କହିଦେଲି ବାପା ମୁଁ ଯଦି ଯାହାକୁ ବାହା ହେବି ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯଦି ଜିତିବା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂବର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର ହେଲେ ବିଉଟି ତମ ସ୍ୱୟଂବରର ସତଟା ସତଟା ଇଏ ହଉଛି ହେ ଭାଇମାନେ ଇଏ କଣ ଗଳା ଗଳି ହେ ଭାଇମାନେ ଗଳା ଗଳି କଣ ଭାଇ ତମେ ଜାଣିଛ କି ଗଳା ଗଳି ନା କଣ ଜାଣିଛ ନାଇଁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ପୁଅ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାଇମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଗଳା ଗଳି କଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଧନୁ ଭଙ୍ଗା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଲାଖ ବିନ୍ଧା କଥା ଗୋଳା ଗଳିଟା କଣ আরে ছুটছি যাও তুমি জানিতো গড়িয়া গলিটা কোন গড়িয়া গলিটা আরে ছুটছি সুতা বিউটি ଆଉ ଗଳିଆ ଗଳିଟା ବୋଧେ ଗଳିଆ ଗଳି କଥା କହୁଛ କି তো ভাগ্যକୁ ମୁଁ ନାହିଁ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣିକି ମୋ ଦେହଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଗୋଟେ ମୋଟା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଥିଲି ସେ ତ ତମ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ଆଣ୍ଟିନାଟା ଦହଳି ତମ ଏଇଠି ତମ ସଫା ସିଧା କଥାଟା କଣ ଟିକେ କହିବ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ତମେ କଣ ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲ ଏମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ସ୍ୱୟଂବର ମାନେ ହେଲା କଣ କହିଲ ସ୍ୱୟଂବର ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ହେଲି ମୁନିଆ ମାନେ ଛୁଞ୍ଚି এই দেখলামি এই গেল বাটুকু ମସ୍ତିକି ଦେଖେଇବ এই বাটুকু ମାନେ ଇହୁ ଆଚାରି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବହି ଦେଖିଛି ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆସିକି ଛୁଚି ସୂତା ମଣିଷ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲାରେ ଏ ବୁଢା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂବର ରଖିଛ ସେ ଶଳା ବିଉଟି ତମର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଶଳା ଛଞ୍ଚାଣ ମହାନ୍ତି କି ଏମିତି ଚକମା ଦେଖେଇ ଆମେ ତ ତୋଳିଆ ଏକ ପ୍ରେମର ମନ୍ଦିର
अरे साला तू किए लिए थोड़ा कौन ढोल चुका मंदिर भीतर है ओ मैं कुंडाई थी ए ओ कौन मैं कुंडाई थी ମୋର ଟିକେ କାହିଁକି ଠିଆ ରେ ଠିଆ ରେ किया है जाके अरे ଏ ମୁଁ ହେଲି ଅଙ୍ଗିଲା ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଟିକେ ଚଗଲା କଥା କଣ କି ହେ ଦିଦିଙ୍କ ମଥା ଟିକେ ଘୁରେଇ ଗଲା ତ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇକି दिया मारी की छिया लुगे नु बुढ़ा का मते सरा कुंढौती कोन ए एकी थोड़ा 6 मासेरा तो दिया कुंढाई भी हो थोड़ा 6 रुपए कुंढाई नी ये सरा नालो बुआई कुंढाई बगैला अति नालोटा आप पड़ेगा अरे शशुर पुआ बुढ़ा अरे शशुर पुआ तो ठीक रे ठिया है बननु शशुर पुआ ठिया होते अंकुली गाड़ी धरले तो आसे आने में ठिया हो शशुर पुआ एंते दुर्बल रु एंते पेली होती आ शशुर पुआ तोर एई बयस राहुरी इच्छा होती ତା କଣ୍ଟୁ ଉଠୁଛି देखुचु नाली शुकिला लंका तोरा केते पातिबो ना तो गांडीम दो अंधार गोली गोलीबो गोलिया कथा देखिनु कोया कथा हैला हेदी जेते उड़ाबो खाली सेते खट्टा हबो ना हां आ बच्ची नाही हे मौसा नंगल मुंडे रे आउ दाढो अछि लुहा पूरा कलंगी हे गलानी जा जाई भाई मौसा हमरो कोमाला साळ करछि के खाइलानु ता पाहु दिबु नने दुकान में तेल की मोबिल आनी ताको सफा करिवो अरे ससुर को बुढ़ा तोर तेर पार उठी गलानी ससुर को दुर्बल रु पेली होछु हैं ससुर को नई नहीं तोर घंटी हाउडी उड़ी ना सरा ठिया है लाल को कुछ नंगल मुन्ना रे दाढ़ अच्छी हैलानु नंगल खाली ची हो चाइछि बहर माटी उर्वर करिक त थोड़ा पसर एमिति खस्तेइबो जे खाली तो संभाळ हबो तोरा पसर खाली हाई हैलानी खाली कोने ढाली न कथा कोने म ढाली ए थाउ काई ने ढाउ तोरा कोन में ढाउ दाबी दे अरे एटी मौसा ब्यूटी मोर अरे मोर मु तार से जन्म हले मु ता कोई मु केदार हले से मो गौरी मु दुष्पति हले से मो संकटरा आई